हो वीक आमी वन महोत्सव मनयता तेन्ना आमी आमचे हांगा झाडां रोवपाची तयारी केल्या आनी आमी रोयतलीं कित्याक तुमकां खबर आसतली झाडां आमकां कितली उपयोगी आसा पळय ती सगल्यांक ह्या जाणकारी दिवपाक हांव हिंगा फुडें सरला। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या गोंयच्या वाठारांत जायती प्लांट्स आसा, मॅक्झिमम ऑफ देम आर मेडिसिनल प्लांट, पूण आमकां खबर आसना। सो आतांच आमी वन महोत्सवाचें हांगा सेलिब्रेशन केलें। आमच्या गार्डनान अशी खूब मेडिसिनल प्लांट आहा। एक हांगा दिश्टी पडटा जे बद्दल तुमकां सांगता। त्या मेडिसिनल प्लांटाक म्हणटा लॅटीन नेम आसा सायप्रस रोटुंडस आनी तेजे लोकल नेम हांगा मुस्ता नाजाल्यार नागरमुसा म्हणटा तेका। ओके, हेजे चड यूज जाता ते हेजे रूट्स यूज जाता। रूट्स वाडल्या उपरांत तेजी सायज मातशी मोठी जाता। ते जर काडून सुकोवन दवरीत जाल्यार खूब युजफूल, पण तेजो वयलो पार्ट सुद्दां सुकोवन दवरीत जाल्यार खूब युजफूल। आतां तेजे प्रॉपर्टी कितें आसा, कुलिंग प्रॉपर्टी आसता भितर। ते आमी म्हणटा न्ही पोटान आमच्या गेल्या उपरांत एक कुलिंग इफेक्ट आमकां मेळटा भितरल्यान। प्लस मेन तेजे आयुर्वेदान यूज सांगला ते म्हणजे फिवरा खातीर। जेन्ना फिवर येता तेन्ना हेजो जर आमी काडो करून घेत जाल्यार फिवराक फरक पडटा। कांय बऱ्याच जाणांक फिवर विथ डिसेंट्री जाता, म्हणजे लूज मोशनूय जाता आनी जोर येता अशा हातूंत, आनी पोटान जळजळटा बी, गॅस्ट्रायटीस जाता, प्लस फिवर येता, लूज मोशन जाता। त्या सगळ्या कंडिशनाक एंटी इन्फ्लेमेटरी म्हणून काम करता। सो हेजे रूट जर वॉश करून किंवा अख्खे प्लांट जर वॉश काडो करून घेत जाल्यार खूब आमकां फायदो जाता भितरल्यान। सो अशा तरेची मॅक्झिमम मेडिसिन्स आसा आमच्या आसपास, ती जर आमी खूब यूज केली जाल्यार हेजो बेनिफीट कित्याक सांगता, आयज सगळ्या जगान चर्चा आसा की एंटीबायोटीक रेजिस्टन्स, एंटीबायोटिकाचो चड वापर करून आमी रेजिस्टंट केले बॅक्टेरिया। सो आमी चडांत चड जाता तितले आमचे लोकल हेका आमी अशें यूज करपाक जाय। आनी अशी जर मेडिसीन आमी यूज करीत जाल्यार हेजो चड सायड इफेक्ट ना, बॉडीक तेजो बेटर इफेक्टूय मेळटा। सो जेन्ना आमकां कळटलें आमच्या आजूबाजूली झाडां जातली तेन्ना आमी हेजो यूज करपाक शिकतलीं। सिंपल मेडिसीन बट खूब इफेक्ट्स, याद दवरा। आज आमी वन महोत्सव प्रोग्राम हांगा आयोजीत केल्लो आसा आमच्या हॉस्पिटलान। वन महोत्सव हो सुरवात केल्ली आमच्या आदल्या युनियन मिनिस्टरान, युनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टरान मिस्टर मुन्शीन। तेजे ऑब्जेक्टीव इतलेच आशिल्ले की लोकां मदीं जागृताय जावची आनी झाडांचो इम्पॉर्टन्स सो सगळ्यांक कळपाक जाय। झाडां लायल्यार आमकां कितें फायदो आसा, आमकां मनशाकूच न्हू तर परिसराकूय खूब फायदो आसा। मनशांक फायदो असो आसा की आमकां फ्रेश ऑक्सिजन मेळटा, तेच बरोबर आमकां शेड मेळटा, आमकां फळां मेळटा, आमकां वेगळीवेगळी फुलां मेळटा। त्याच बरोबर झाडां तर खूब लायली जाल्यार आमकां पावसूय बरो मेळटा निसर्गाक। त्याच बरोबर निसर्गूय आमचो बॅलन्सान उरता झाडां लायल्यार। सो रिक्वेस्ट करता सगळ्यांकूच अपील करता की सगळ्यांनी तुमकां चान्स मेळटा तो झाडां लायात। खंय जागो बारीक जागो आहा जाल्यार झाडां लावची आनी त्याच बरोबर झाडांची त्या काळजी घेवप तितलेंच इम्पॉर्टंट। थँक्यू। समस्त गोंयकारांक एक विनंती आसा की आमी झाडां कितें लावंक जाय। वन महोत्सव खातीर आमचे PSC प्रायमरी हेल्थ सेंटर ऑर्डनान आमी आयज वन महोत्सव साजरो करता आनी झाडां लावपाचे सगळे आमच्या स्टाफांनी हातूंत घेतला। सो झाडां इतली आमकां इम्पॉर्टंट आसा की सांगपाक जाय की आमी जर झाडां ना जाल्यार आमी करूंक शकना। कळ्ळें? ऑक्सिजन आमकां इतलो इम्पॉर्टंट आसा, ऑक्सिजना शिवाय करूंक शकना। एक सादेशी तुमकां एक 2 मिनटाचें हें सांगूंक सोदता, 1 मिनटां। हांव रिसंटली एक चायना विजीट केल्लें आनी लास्ट विजिटींग आमकां अशें दिसून येयलें की सगळे लोक ऑक्सिजन घेवन चलतात। थंय वयतकूच इतले हाय एटिट्यूड आहा की ऑक्सिजना शिवाय चलोवंक जायना। आमी रावच शकना ऑक्सिजना शिवाय। थंय आर्टिफिशियली ऑक्सिजन घेवन चलचे पडटा। एकूय झाड दिसना थंय। तिबेटा सारक्या इतली हितून कंट्री, तिबेटान आतां चायनान घेता, बट तिबेटा सारक्या हितून झाड एक ना, सगळे फूल डेझर्ट आनी थंय झाड ना म्हणून ऑक्सिजन शिवाय आमकां आतां वचपाक चलपाकच जायना।